Diyos pa rin hapon, mga katiwala. Father Iao Sevilla po inidig sa tuyang programa ngunyan na Martes, pitsa 18 kang bulan na Marso. Na so kadakol ka mga padi na nagbo-birthday ngunyan, tulo. Si Father Pau ang kura kan Ligao City. Father Pau, happy birthday. Si Monsignor Weng Thomas, no, ang dating kura kang St. Gregory the Great Cathedral, as in dating rektor kang Mater Salutis College Seminary, and si Father Jovic Lobrigo, nayaon duman sa nasa Philippine Chaplaincy duman sa Paris, France. Good morning tawi Father Jovic, happy birthday, and kinamon Sweng, and kay Father Pau Barandon, happy birthday po sa Indogabo. Sa sa iba pa man, no, na kaulo kasubago po nagkaigwa kami ki clergy recollection sa Bethlehem. So kada greeting ni Bishop Kitawo, pag nagme-mention Kitawo, garo nasa radyo, nasa DJ, garo pig happy birthday to you. Mataram naman kipangaran si Bishop. Na so maginon po subong kan sa muyang recollection kasubong aga. No, so salamat po sa nagtao sa muya kan recollection si Bishop Jose Rojas, no, ang obispo kan Diocese kan Libmanan. Ini po bilang pag-andaman yamo, no, pag-andam kan mga padi para sa maabot na Holy Week, no. So part of the spiritual exercise ngunya na panahon na ini. So kamo po mga katiwala, no, so nagagibo daw na kamo ni mga spiritual exercises na to. No, iyan po partekan sa tuyang partekan sa tuyang mga aktibidad, mga ginigibo ngunya na panahon kan Kwaresma. No, spiritual exercise is part of cleansing, araw pa kang recollection, confession, retreats, no. So yan ang inian mga seasons kayan, no, ang Lenten season, because it's a time for reflection, paghurup-hurupan sa tuyang buhay. Sabi ko nga ni isa sa kuyang paghomilia o na ang Lenten season is a very beautiful opportunity, no, magayo na oportunidad na itinatao sa satuya kan sa tuyang simbahan na paghurup-hurupan niyato ang sa tuyang mga sadiri, paghurup-hurupan niyato ang buhay niyato kung pasain naman nanggad kita. Na so the Lenten season is a beautiful way for us, beautiful time for us to redirect. No, data man iwasan na minsan talaga, no, sa tuyang pagbaklay, maagi kita sa mga salangdalan, minsan mawawara kita, no. Lalong-lalo na kay itong edeng mapa. No? So may mga oras talaga na mawawara kita sa satuyang dalan, no, and maagi kita ni mga kadipisilan, no. And this Lenten season is a time for that, no. Panahonin paghurup-hurup, panahonin paglinig kan sa diri, as in panahonin pagbabago, no. Tas kung magirumduman po baga din do mga katiwala, so gospel kang nakaaging Sunday, no, the transfiguration of Jesus, no. Why was Jesus transfigured, no? Sabi kan mga komentarista, it was a part of his preparation, no, na nagsakat siya ni sa bulod din Tabor, as in pagkatapos kan pagsakat nila sa bulod din Tabor, they were going down already on their way to Jerusalem, no. So pagkinangkan sa iyang bado na nahilingkan sa iyang mga disipulo ni Pedro, Juan, asin ni Santiago, na was a foretaste of the glory that is to come, of the glory that they will be seeing in Jesus. No? So that is the transfiguration. And for us, ano ang sabihin kan transfiguration sa tuyang buhay? No? Pagbabago bilang tao. No? Kaya baga po sabi ko, no, there are spiritual exercises that we are doing this Lenten season so that, as the prayers in the liturgy tells us, so that as we move forth, no, mantang kita nagbabaklay sa dalan kaining Kwaresma, sa pagselebrar niya to kan pagkabuhay, liwat kan sa tong kagurangnan, bagong tawo, bagong linalang
an mabuhay sa satuya. No? As in siring man po no pagpagirumdum no that the Easter season, no, the Easter season is a prolongation, no, pagpalawig ka ining mga pinaghurup-hurupan niyato no kan panahon kan Kwaresma. Kaya sinasabi na may mga nagsasabing komentarista sa liturgy that this is a twin season. It is a cycle, no? A cycle of, it is called the Easter cycle, Lent being the preparation, the Triduum, no? The celebration, and of course Easter, the prolongation. Na so magayon ng mga paghurup-hurup niya to, no? So mga katiwala, maray na hapon tabi sa mga naghihinanyog dyan sa satuya, sa manlain-lain ng mga media platforms kan sa tuyang diocese, no, sa Facebook Live, sa Radyo Veritas Legazpi, sa 10008, as in sa DCTV Community Channel, no, marahay na hapon tabi sa Indogabos, mga katiwala. So paghurup-hurup naman kita, pag-andam kan sa tuyang mga sadiri, no, sa maabot na mga panahon ni pagbabago, no. So we are halfway, ay day pa man po kita halfway nata third week of Lent pa sana. So kadakol kan mga aktibidad, no, kadakol kan mga aktibidad sa satuyang parokya, no. So I would just like to announce, no, sa Commission on Worship, no, kung may nag-aaratin, may naginan yung po dyan ng mga miyembro kan mga Parish Commission on Worship, no, sa maabot na April 5, tama po ba? April 5, no? So magkakaigwa ning ning orientation, no? So taon-taon ta na po ining ginigibo, no? Yearly na po ini na aktibidad kan Commission on Worship bilang pag-andam sa tuyang selebrasyon kan Semana Santa. No, I think it is already on the third year, no, po na, third year. I think it's the fourth nga ni ngunyan kasi so init kong ginibo ini was online with the seminarians and some selected people, no, na gusto na makaukod sa mga parokya, no. So and then we continued it na involving also and orienting the lay, no. Pang-apat na taon na po ining ginigibo na yaon pag-orient sa mga Parish Commission on Worship kan mga selebrasyon, no, naginigibo pag-abot kang Semana Santa, no, puon pag Palm Sunday, no, hanggang duman sa paglaog niya to sa Easter season, no. So the Paschal Vigil is the end and the beginning, no. Tinatapos ang Semana Santa asin pinupunan ang selebrasyon kang Easter. Actually it's already Easter, no, because na ang liturgy ayan ang pagrubdum kan pagkabuhay liwat kan sa tong kagurangnan. Even in the books, liturgical books, no, nakalaog na siya sa Easter season, no. So technically ang sabi sa general norms of the liturgical year and calendar, the Holy Week ends as we begin the Paschal Triduum, no, Thursday afternoon, ending, katapusan na po kan Lenten season, because we are already entering a new season, which is the Triduum, the shortest season, and then we end it as we celebrate the resurrection, the Paschal Vigil, no. So ini pong sa April 5, no, imbitado po sa parokya, no, at least pigtatarami limang anom na representative palan po, no, from each ministry, at least from each ministry, no, from the lectors to the extraordinary ministers of Holy Communion to the altar servers. Importante pang altar servers na mag-attender, no, because kamo ang saro sa mga may major role sa selebrasyon na ini, no. And of course the Parish Commission on Worship, no, chair of the Parish Commission on Worship, the music ministry, no. So music ministry syempre para ma-orient kiraray
kan mga kanta, kung ano ang mga karantahon, and of course the mother butler, kung gustong may mag-iba na mother butler, okay lang po tani. And then of course sa mga iba po na interesado man, no, this is also open for those who are interested to learn, no, and to really have, magayon po ini ginigibo po ni dati sa mga seminarista sana, no, dati sa mga seminarista ini inapo da pre-fielding, no, na ino-orient sinda kan selebrasyon, no, and magayon po na aram niya to, no, ang mga background, historical background, the meaning of why we are doing the celebrations, in order for us really to understand, no, and then that is also part of this program ining Hello Fathers, no, pagpasabot sa sato kan mga selebrasyon kung ata taginigibo ini. No, so on April 5 po, igwa po ning 50 pesos solidarity share. Now there is a 50 pesos solidarity share. So saan po ini mangyayari? Ang venue po kay ni sa cathedral. No, so ipupunan po ini ning, since the cathedral is a pilgrim church. No, we will be hitting 2 birds in 1 arrow. No, so maduman po sa cathedral for a mass. And of course, because it is a pilgrim church, no? So we'll be having a mass at 8 o'clock in the morning. And at 9 o'clock after the mass, 9:30, we will proceed duman sa parish hall kang cathedral kung saan duman na matao kang orientation, kang talk about the Holy Week celebration.